नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ मे मास 13 तारिख मंगलवार। मजे आपण पाखक ओडिशा तथा देश विदेश किसी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नहीं आसी जो खबर गुड़िक आपण जाना निहाती जरूरी। तेणुक भिडियो को शेष पर्यंत देखु। चैनल को नुआ कर दयाकोरी चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल आइकन कॉल रे सेट कर दिंतु। तेज डेरी नक चलते आज खबर उपर नजर पकाइबा। आज प्रथम खबर पुणी थे भारत को S-500 वायु प्रतिरक्षा प्रणाली प्रस्ताव देछि रूस पुणी थे भारत को S-500 वायु प्रतिरक्षा प्रणाली मिलित उत्पादन प्रस्ताव देछि। IDRW अनुसार 19 जुलाई 2024 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तृतीय कार्यकाल पर प्रथम द्विपाक्षिक रूस गस्त समय रूस यार नूतनतम S-500 वायु प्रतिरक्षा प्रणाली मिलित उत्पादन यार प्रस्ताव को नवीकरण करथिला। सीमा सुरक्षा पूर्व रूस S-400 वायु प्रणाली किणी सारिथिबा बेले भारत प्रतिरक्षा क्षमता वृद्धि ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା प्रयास मध्य प्रस्ताव आसीथिला। S-500 वायु प्रतिरक्षा प्रणाली वायु प्रतिरक्षा प्रजुक्ति विद्या एक गुरुत्वपूर्ण उन्नति को प्रतिनिधित्व करे। यह 600 किलोमीटर पर्यंत दूरतारे मानवहीन वायुयान हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र और बैलिस्टिक मिसाइल समेत विभिन्न प्रकार वायु विपद को प्रतिहत करने ପାଇଁ डिजाइन होईछि। एही प्रणाली एककालीन 10टी हाइपरसोनिक लक्ष्य को ट्रैक करि परिबो एवं 2000 किलोमीटर उच्चतार स्थान निम्न स्तर गुड़िकर शत्रुतार वस्तु गुड़ी को चिन्हट कर बहुमुखी क्षमता सत्वे S-500 प्राथमिक लक्ष्य मध्यम दूरांत बालिस्टिक क्षेपणास्त्र मुकाबला कर। सूत्र अनुसार मे 28 तारिख में रूस S-500 सहित सबुठारु दूरवर्ती पृष्ठरू आकाश क्षेपणास्त्र परीक्षण करथिला, जहाँ सफलर सहित यार लक्ष्य स्थल अतिक्रम करथिला। परवर्ती खबर काली अंडमान छुईब मौसुमी तातीरू मिलिब मुक्ति। आसंता 24 घंटा मध्य अंडमान छुईब मौसुमी एने सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार काली सुधा मौसुमी दक्षिण अंडमान छुईब। मौसुमी प्रभाव में जम्मू काश्मीर लद्दाख गिलहेड मुजाफरबाद हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आज वर्षा हेबार संभावना रही। सेहीपरि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पश्चिमबंग सिक्किम आसंता 15 तारिख पर्यंत वर्षा हेबार संभावना रही। तेज मौसुमी प्रभाव में उत्तर पूर्व भारत में 16 तारिख पर्यंत वर्षा हेब। चलित थर मौसुमी वायु आगुआ भारत छुईवाक जाउछि। मौसुमी वर्षा जो विभिन्न राज्य में वर्षा हेब, जहाँफल ग्रीष्म प्रवाहर प्रकोप कमिबार संभावना रही। पूर्व मौसुमी वायु 27 तारिख में केरल छुईब बोली पाणीपाग विज्ञान पक्षर कहुला। परवर्ती खबर 16 रु IPL जून 1 रे फाइनाल खेल। IPL एक सप्ताह स्थगित रहा पुनः आरंभ करने प्रक्रिया आरंभ होती। सूत्र प्रकाश पाई चलित मास 16 ठारू IPL आरंभ हेब। यार फाइनाल मैच निर्धारित दिन सप्ताह पर अर्थात मे 30 किंबा जून 1 रे खेला जिवो। पूर्वपर विभिन्न शहर में मैच सबको खेला जिवो। यह विषय 10टी जाक फ्रांचाइज दल को BCCI पक्षर सूचना दी जाइछि। 16 रे लखनऊ एवं सुपर जायंट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच सहित IPL रो पुणी थर आरंभ हेबो। तेणु उभय दल को 13 सुधा लखनऊ रे पहुंचवा लागि जणाई दी जाइछि। क्वालिफायर 1 एवं एलिमिनेटर मैच हैदराबाद रे एवं क्वालिफायर 2 एवं फाइनल मैच कोलकाता रे खेला जिवो। कोलकाता रे जदि वर्षार संभावना थाए तेबे फाइनल मैच अहमदाबाद को स्थानांतरित करा जाय पारे। 2-3 दिन मध्य BCCI सानी खेल सूची घोषणा करिवो। परवर्ती खबर अस्त्र विरति को नहीं पाक सांबादिक को खुलासा। ट्रंप को पाख को दौड़िथिला पाकिस्तान। अमेरिका रे रहउथिबा पाकिस्तानी सांबादिक अहमद नुरानी भारत और पाकिस्तान युद्ध पर एक बड़ बयान दाबी करिसेंती। नुरानी कहिसेंती जे पाकिस्तान अमेरिका को चाटुकार कही एक अस्त्र विरति कराइछि। नुरानी तांको वीडियो रे कहिसेंती जे पाकिस्तान अवस्था देखंतु जे से अमेरिका को मध्य कहि पाला नहीं कि सिंधु जल चुक्ति उपर आलोचना कराजिबा उचित। पाकिस्तान माने केवल दौड़ी दौड़ी डोनाल्ड ट्रंप को निकट में पहुंचले एवं यही युद्ध बंद कराइबाकू अनुरोध कले एवं अस्त्र विरति हेबा मात्रे सेमाने खुशी रे फेरी पळाइसिले। अहमद नुरानी कहिसेंती जे घटनाक्रम पाकिस्तान रो दुर्बलता को दर्शाउछि। जदि के विषय में कथबार्ता करती तेबे पाकिस्तान रागिबा उचित नहे, बरम निजर दुर्बलता को ग्रहण करबा उचित। पाकिस्तान अमेरिका को युद्ध विरति पई निवेदन पर्दाफाश करबा सहित नुरानी यह कहिसेंती सिंधु चुक्ति उपर पाकिस्तान रो पक्ष दुर्बल मन होछि। से कहिसेंती भारत जल चुक्ति को बातिल करदेला एवं पाकिस्तान सरकार एवं सेना किछि करि पारले नहीं। भविष्य में से नहीं प्रसंग में किसी करें मने होना। अहमद नुरानी जड़े जनाशुना अनुसंधानकारी सांबादिक। से असीम मुनीर, इमरान खान एवं पाकिस्तान रे अनेक बड़ नेता विषय में पर्दाफाश करिसेंती। से वर्तमान अमेरिकार निर्वासित जीवन में काटुछंती। परवर्ती खबर पाकिस्तान युद्ध कले भारत को समर्थन करिवो, यह कहिला बलूचिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान मध्य युद्ध विरति होइछि, तथापि एही समय मध्य दुई देश मध्य पुणी थे युद्ध हेबार संभावना रही। अन्यपक्षे पाकिस्तान बेलुचिस्तान संघर्षर सम्मुखीन होछि। बेलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान सेना को समस्या पकाई, जहाँ अधीन BLA द्वारा पाकिस्तानी सामरिक घाटी गुड़ी को टार्गेट करा जाउछि। एही समय रविवार BL भारत को समर्थन करने को घोषणा करिछि।
ଏହା ସହିତ ବିଏଲଏ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ ବିଏଲଏ ତାହା ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବ। ବିଏଲଏ ଭାରତକୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ ବିଏଲଏ ତା ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବ। ବିଏଲଏ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅବସର। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ ଅବସର ନେଲେ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଟଙ୍କ ଅବସର ନେବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିରାଟ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିବା ନିଜର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟାଗି ବ୍ଲୁ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବାର 14 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ ମୋତେ ଏତେ ଦୂର ନେଇଯିବ ତାହା ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି। ଏହା ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ମୋତେ ଗଠନ କରିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ମୋ ସହିତ ବହନ କରିବି। ତ ବିରାଟ କୋହଲି 20 ଜୁନ୍ 2011ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 4 ରନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 15 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ଜାନୁଆରୀ 5 ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକ ଟେଷ୍ଟ। ଏହି ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ କୋହଲି 17 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ 6 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲା ପାକିସ୍ତାନ। F-16 ଫେରାଇବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି ଆମେରିକା। ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ F-16 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ପାକିସ୍ତାନ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ଏହି ବିମାନ ଏତେ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଆମେରିକା ଫେରାଇ ନେବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ସର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଆମେରିକା ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ଅଣାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। F-16କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନାର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯାଏ। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ବିମାନ ଆମେରିକାଠାରୁ କିଣିଛି। ବିମାନ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ବେଳେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ମନିଟରିଂ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି F-16 ବିମାନ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନଜର ରଖି ଆସିଛି, ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ଭାବେ ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛି। ବାଲାକୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ F-16 ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଭାରତର MiG-21 ବିମାନ ତାକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏକଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ତାହା ଜଣାଇଥିଲା। ଆମେରିକା ଚିଠି ଲେଖି ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଟେଷ୍ଟରୁ ଅବସର ପରେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ। ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ସୋମବାର ସକାଳୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କପଲ ଖୁବ୍ ସିମ୍ପଲ ଲୁକ୍ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କପଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାକୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଟ କରାଯାଇଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଦେଶ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଫ୍ୟାନ୍ସକୁ ସ୍ମାଇଲ ଦେଲେ, ହେଲେ ଅନୁଷ୍କା ଖୁବ୍ ସିରିୟସ୍ ଲାଗୁଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ସମୟରେ ଅଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲୁକ୍ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।